Okay, sige. Good morning everyone. Good day students, no. I hope you're doing well, no, even in the time of crisis. So may note. Okay, so let's proceed no in the next topic about the um, chapter 10 performance appraisal. So last time no we discussed no we had discussed the recruitment ay no yung training and development. So balikan natin yung training. It's all about the skills, the talents, no, to acquire, no. And yung development naman, that is the long-term planning. No, for example, uh, the knowledge, no. For example, mag-ongoing professional development mo, mag-going to school ka, so that is development, no. That's part of yun, no, nga, dili na siya mawala. Okay, so next naman is chapter 10, the performance appraisal. So let's discuss this one. No? We have 8 slides now. So medyo maliit lang po na discussion for this one. Okay. So kadali lang kasama, I have to take screenshot po. Send ko lang sa GC. Kasi maabsinan ko. Okay. Follow tag orders. Kay na mamay order sa ato ang authority na mag-screenshot every time yung magklase. Okay, so let's get started. Okay, so we will discuss the performance appraisal and the important process in organization, especially in evaluating employee performance. How to evaluate the performance of employee. So, the performance appraisal, it refers to the systematic evaluation of an employee of its job performance and overall contribution to the organization. So in this simple term no, the real questions po dito no, how well the employee doing their job. So our objective in these chapters, you will learn more about the performance appraisal in the following topics. Short objectives lang. Okay. Okay, so start na lang. So first no, 'di ba ang sabi ko sa inyo na that this performance appraisal is the systematic process that to support employee development in the organizational success, no? So why is performance appraisal required? No, anong na-required man na? Because the performance appraisal is very necessary because it guides the employees to improve their performance, no? And also, it helps the supervisor evaluate work effectively and to ensure that the employee performs aligned with the organizational goals. So muna ang rason kas no nga naka-importante ang performance appraisal. So it means laktod nga istorya, kung ikaw ang supervisor, ikaw ang evaluator class, naa ka mag-check o magnaa jud kay criteria na no, mag-check no sa mga performance sa mga employee o naa may mga pagkakamali nila, ikaw ang mag-correct. No? So nga na siya ka-importante, no? Okay. So, yun, no? For example, no, a company evaluates its employee every 6 months to check if they meet their targets. If not, training is required. Training is provided. So, mana performance appraisal, no? Nga na siya ka-importante. And the importance and the advantage of that, no? The performance appraisal is very important because it improves the employee performance, motivates the employee through feedbacking, no? Manatay mga feedbacking, pwede pod motivate kag employee recognition, no? And it helps in promotion and salary decisions, no? And identifies the training needs. Okay. And yun, no? Sa Manila. Next, no? The position of the employer is to guide the employees no to have a better performance. Manang natay ginatawag og
kanang feedbacking ba, no? Feedback ka, okay. Pero imong pag feedback nga na class, dili di every now and then yung feedbacking no, unsa naman ay. Okay, taga na mong interval no. Sa 1 week nimong pag-evaluate sa isa ka trabahante after 1 week ana. Ah, pray ka na kung na-observe si mo no. Sige ra kag ka-late o ana. No. So pwede mangutana ka nga nganong sige man kag ka-late. Oh. So moingon siri ka nga kuan mo gud sir kanang layo kayo ko ang balay ana ba niya. Mubaktas pa man ko ba? So ana good sir. So ana good. So mag-feedbacking ka, no? What if diri na lang ka mag-stay in, no? Oh, sa to ang kuan. Oh, so taga lang ka og kanang comfortable nga kuan condo unit dyan. So yun no, that's part no ng feedbacking. So pero dili nimo siya everyday na lang kasi uy ayaw no. So taga na mag-interval. And the supervisor should analyze all the factors no in the employee work performance. Tanan. So kanay class, you need to act like a supervisor, like a manager. Anong performance appraisal? Ikaw jud mismo ba mag-evaluate no? And to measure the given salary of the employee with its target plans. So, you know, muna ang role sa supervisor and employer ha, is to guide, no? Kung sa ikaw ang employer, no, you need to guide the employees to improve the performance. Kung ikaw naman ang supervisor, no, analyze all the factors no affecting the employee performance. And the organization ensures that the salary matches the performance and target. And napod na ginatawag og ka ng mga methods pud anak class no. Pwede pud ka sa methods ana, pwede ka mag-rating scale. Rating ba? So na kay mga mga Likert scale ana good something scaling ba? 100% outstanding performance kayo no si Dayan ana. Very satisfactory. Okay. Kanang yapon approaching to outstanding satisfactory okay lang na yung mga kwan pero you are satisfied lang sa work and very poor performance yan na ay mo mga rating skills rating scale no next naman pwede po ka self appraisal pwede na siya self appraisal kana kung ang mismong employee ang mag-evaluate sa ilang kaugalingon. For example, naminaw ba ko sa klase ni Sir Ronald? Kung you are honest, wa ka naminaw, sige ra dulag email ra. O di, one. Kung you are honest, sige kag paminaw sa kwadro, bisag naglagot lang sa paminaw sa tingog, five. Ana agad. So, yun, no? Self-appraisal na siya. Next naman, per evaluation. Ang per evaluation class, um, si Gerald, no, i-evaluate niya ang work ni Angelo, ang performance ni Angelo. Vice versa, Angelo, evaluate the works of Gerald. So, muna siya no ang per evaluation. Pwede po ka 360-degree feedback. 360-degree feedbacking no is kanang feedbacking no from the multiple sources. Example, magpa-feedback ka sa supervisor, magpa-feedback ka sa peers, sa imong client, no? O, sa imong top management. Manan, that is 360-degree evaluation. Okay, so next naman, so the importance of performance appraisal, no? So, ang una jud anak class, no, nga na ang importante sa performance appraisal is uh, to build the trust and openness. Trust and openness. Okay. Sabi na ana sir no, trust and openness no. So the performance appraisal encourages honest communication between employees and supervisor no. For example, if a supervisor gives constructive feedback, the employee will feel more comfortable and they feel kanang they need to improve no their work and asking for guidance. Manang building trust and openness. So dapat kung ikaw gud ang tiga-praise no, kung ikaw jud ang supervisor, dapat constructive ang imong approach no. Constructive kanang open-minded ka, ana gud
kanang dawaton kung something you are approachable ba. Dawaton nimo no kung unsa may ang iyang kuan, ang iyang kuan unsay problema niya. Ana ba? Kaya nga naman makabuild ni siya og trust. Wala ka nagbuild og kahadlok no. Kanang ginauban no kay kanang kung pag muduol ako sample lang muduol mo supervisor, magpalayo sila, dili kay sila mahadlok sila mo istorya, ana good something na ikahadlok ba. So pangit na siya. So you need to have a good communication talaga no. So dapat you are open no to each other para maging approachable ka. Next naman, identifies the problems and provides solution no. So in this part no, it helps is easily identify the issues in the performance and gives the opportunity to create a positive solution. Okay, so no, for example, no, if the employee is always late in submitting reports, dito na maiwasan class ka na kung dugay mo pasag mga DTR, dugay mo pasa og mga kuan, any kind of reports, no. So the supervisor can identify the problem and suggest time management training, time management. Pero kung ako ang isa sa supervisor, kung ugma ang deadline, ang technique ng class, kung ugma gani ang deadline sa kana nga papel, karon ko magpasubmit sila or 2 days ahead yung kung magpasubmit. Kaya nga naman class, kung naay problema sa papel, at least ma-address dayon nila sa imuhang lower management, lower level. Kaya kung magpasubmit ka deadline class, ikaw ang nasa top management, ikaw ang supervisor, matagbaw ka, no? So daghan kayo maguba tanan no ang imuhang kuan, ang imuhang mga plano sa inyong kumpanya. So kung pag nga na gani mga submitting reports, advance yun ka. 1 day, 2 days ahead and ano. So magpa-submit ka kay para dili jud magka-problema. Okay. So next naman no, the advantages of the performance appraisal. No? So according to sa man Prachi Ho Henna man sila Ho Henna Juneha. So Juneha o Honeha. No? That the performance appraisals acts like an assurance system. So according sa iya daw is assurance system daw no in a company because it helps the management make better decisions. Number one, no, promotion. No? It helps the supervisors plan the promotion for productive employees. Tama yun. Ang performance appraisal man gud, dira man gud nimo ma-determine kung kinsa ni kung kinsa ang i-promote nimo. For example, consistent ang performance, no? Ang rating ni Rizalda, consistent. As sa consistent, approaching to perfect na. Okay, okay, perfect na. Mura nag mahimong kuan ba, tag-iya sa kumpanya ba. Kana gud kanang pakamatyan ang trabaho ba. O di, ma-promote siya. Mo na iyang advantage ka. So, maka-help siya promotion. Kaya nga naman, ang imong pag-promote sa isa ka tao is nag-base mo jud sa performance rating. Okay. Next naman is compensation, no? Di na composition na. Composition. No, compensation. Uh, the performance appraisal, it helps determine the salary, the bonuses and benefits of the employees. Manang uban class no ang mga incentives gud nila takadepende siya sa performance sa tao. Naiuban nga dili uniform. Ang uban nga uniformity man gud, ang uban dili class. No. For example kanay ha, maingon ta kandigil mo nga branch, then kang dayan nga branch. So kung si example lang motor kana ka ta motor trading ta. Example lang si digil mo daghan kay siya og napagawas ka motor no, napautang nga motor. Nikabat og 10,000 ka motor no sa isa ka tuig. Yan kang dayan is 5,000 lang. So tanang mga bonuses dito class nakadepende siya, ang incentives niya nakadepende siya sa ilahang performance, overall performance. And that is compensation. Sabtan niyo class? Okay, compensation. Okay. So for example, no, an employee with excellence performance may receive higher salary
bonuses, and additional incentives. Muna uban ka na kung sobra ka ng competitive good. Ang uban na tagaan na sa kagyanan, no? Tagaag kanang service nila, personal service nila. So, yan na siya class, no? Na ay mga yana nga organization. So, next naman, for the employees development naman, asa man eh, asa ta? Employees development, ano? Okay, for the employees development naman, the performance appraisal, it helps analyze the strength and the weaknesses of employees. For example, may nguntag ha, lahi na po nga example ha, in the classroom setting ta, no? If a teacher is good at explaining lessons, pero weak siya og classroom management, the school can provide training on the discipline strategies. Hawd ka mo tudlo, pero dili ka kabalo mo handle sa classroom management. For example, kanang magsiglakaw-lakaw mga estudyante, saba kay nga estudyante, something ana ba? Pero hawd ka mo deliver lesson. So it means ang school principal ana kas maghatag na sila og training nga needs, no? Training needs ay address dito sa specific na maestra. Okay, so next naman, no, selection and validation. It helps to determine whether the hiring process is effective, no, by checking if the selected employee is performs well, no. For example, if a newly hired employee performs excellently, it means that the selection process was effective. If not, the company may revise its hiring method. Na-appeal na siya ng selection validation. Nga naman class, in selection validation class, pag pag-hire sa mga itong na-hire nila nga mga employees, very excellent sila, very satisfactory ang ilang mga kuan. So it means ang ilang mga selection process nila very effective. Pero kung dili man siya, so rehired, no? Mag-rehire na po sila. Rehiring, no? Next naman, communication. The performance appraisal strengthen the communication between the employees and manager. Ano man, no? To ensure the clear expectation no, sa isa organization, and also, of course, regular feedbacking, no? And better understanding. So during the evaluation, no, the manager or discusses the performance issues and lessons to the employees concerned. So apil siya, no, communication. Okay. Kinahanglan yun no, ang very effective and very kanang clear communication, okay, para dali siya masamtan na makabuild siya trust no sa mga employees. Kay kung dili man gud clear imong communication, wala no kanang maging inconsistent, so maka-create siya og conflict, no, or something issues no sa isa kang organization. Next naman, no, the motivation tool, no. The performance appraisal motivates employee to achieve their targets and improve performance. No, maingon tawag ka ng an employee who knows they will be evaluated and may work harder to achieve goals and receive awards. Manang uban class ka nagong the more nga naga-performance appraisal ka, naga-check ka, naga-evaluate ka, the more pod nga ang employee mas mas mo improve ang iyang kuan ng performance. Kaya nga naman, nabay isa ka organization no kung nagong walay checking, walay evaluating sa mga employee class. Dili po na sila maning kamot, no? Bali, mas stagnant ang inyong production, mas stagnant ang inyong kuan, something kanang overall performance sa isa ka organization. So, ang buhaton ninyo class, no, naa jud mo motivate kanang motivation tool. Kaya motivation tool mo na yung performance appraisal. You need to evaluate yun talaga. No, kung ikaw ang isa ka manager, ikaw ang supervisor class, naa jud ka na permanente. Naa jud kay criteria, naa jud kay evaluation sa imong mga trabante. Or pwede pagka self-evaluation and peer evaluation. Okay, next naman the uses of performance appraisal. So the performance appraisal is used to guide both employee and employer in decision making, no? And it is useful in
For example, mingon tag promotion and demotion decisions. Promotion kinsa atong i-promote, kinsa atong i-demote. Kung kinsa lang atong i-remain lang no sa kanyang position. Na may demotion na na. Di mo na pwedeng promotion lang. Pwede po ka ma-demote, no? Demotion. And salary adjustment and incentives, no? Mana no ang konsa performance appraisal. Training and development planning. Nganong related man si training and development planning diri sir? Ito maingon ko si mo unta example lang, maingon tag si Digil mo, dili siya dili siya kulang pa siya training, no? Kulang pa siya skills about ani. So magpakanta kag training para sa iya, no? In terms of the development naman, di man pwede nga maging stagnant lang siya. So, napod kay development planning, no? Para sa imong mga trabahante. Okay, so yun, no? And improving overall work performance. So, muna ang uses of performance appraisal. Okay. So, yun, no? Next slide. Dali naman. Asa naman tayo eh. Okay, so we have planning on the human resource, recruitment and selection, the training and development, career and planning development, no? Compensation programs. So, nato no, unsa ang collection ni performance appraisal no atong i-discuss diri. So, una no, yung human resource planning. The performance appraisal, it helps the organization collect and complete the accurate data about the employees. So that is why kanang human resource planning no isa na sila sa mag-create no ilahan ng trabaho kanang mga performance appraisal. Ngay nga naman of course no this allows to the management to identify the employees who are ready to for promotion and determine who needs for improvement, plan the future workforce needs. Wala uban class masuko gud ang uban. Kana kung okay dugay na mo ko diri sa kumpanya no 5 years na mo ko diri Nya 3 years pa man ni si Almagro ngano ako dugay na mo diri si Almagro 3 years man. Una lagi ni siya na promote. Unsa may basis? Ako mo na sa inyo, unsay basis ninyo? So it means na yung mga scaling, no, na rating performance, no, na evaluation. So ipakita to nimo mga tools, no. So mo na siya class no, it helps no sa mga human resource no for planning for the promotion. Determine who needs improvement, no, plans future workforce needs. Number two naman, recruitment and selection. No, the performance appraisal helps to evaluate whether the hiring process is effective, no. Ano man, it gives information on whether the right employees were selected and how will new employees perform. Muna sa recruitment and selection, namoy ginatawag og screening ba? Mag-rate man ka ani. Namo may rate ana, kung ikaw ang nasa HR ana, mangutan interview mo jud ka ana. Sir, unsa may nahibal-an nimo sa kaning mga trabaho na ba kay past experience ani? No, kung sa bangko ka nang apply kag accounting staff. Sir, munta mo jud mo ana no, interview mo jud mo ana. Asa ka nag-work no in your previous employment nimo? Nag-work day ko sa kuwan sa BDO no. Accounting staff pud ko dito So pila mga katuig to sir, mayroon pud kag 5 years ko na kay certificate sir nga 5 years ka. Yes ma'am naa. So yan mo na mag-rating ka. No, apil na sa performance appraisal mo da no. Rating ka okay. 10 points. Munta na pud ka sa isa ka employee. Kay accounting staff man ang need. No, sa hiring recruitment niya. Sir, na kay background sa accounting kuan process. Ingon ang katong bag-o mo interview nga wala baya sir no ako naibala na jud sir no kay mag-print og mga magphotocopy lang jud og mga papel. Ano nako. So kana is zero na jud na siya. So, yun plus no based sa inyong kuan ang kaning performance appraisal makatabang yun sa isa ka sa recruitment and selection no kay kung effective ang ilang hiring process. Kung ginaingon ako sa inyo ba nga dili kung interviewon ka sa isa kumpanya kas dili na siya nga pangutan-on lang jud ka og tell me about yourself. Kung dili daghan kag agian ana no sa matag mga bangko na ba jud na no sa select gabi kahigpit sa ilang selection process.
So next naman, training and development, no, the performance appraisal identifies the areas where the employees needs the training and skill improvement, no. It helps the improvement to adapt, improve their performance. For example, if the employee is very lack of technical skills, they may be sent to training programs or seminars. Kana yung mga kuan na abi tayo usahay no kana mga Generation X. So, X ba ang kwan? Katong mga tigulang na kayo, mga 60 years old, no? Tama ba? No, Gen X. O, di ba ang mga Gen X class, dili sila hawd og computer. No, di sila hawd ana mga Excel, PowerPoint, no? Samot na Canva, di sila hawd ana, no? Asa kabalo unsay kun ana. So, kana class ang mga kumpanya na class no in the training and development, makita nila nga dili na kayo sila competitive about ana no, sa mga technical skills. So that's why class maghatag sila og mga intended nga mga seminars for them. No. Next naman career planning and development no. The performance appraisal it helps for the employees no understand their career path and goals no. Ano naman no it evaluates to yung tag strength no what they are good at no and the weaknesses no what the areas no need to be improved no apil na sa career planning and development no for example no if the employee who shows leadership potential may be prepared for managerial position in the future. Okay, next naman is the compensation program. The compensation program directly no the performance appraisal is used as basis for the salary adjustment no bonuses and incentives no if the employee who perform well are rewarded accordingly no? So up of the for example no a high performing employee may receive salary increase performance bonus and additional benefits so kana lang no apil na siya no ang performance appraisal sa compensation kay dira mo ka mag-base no, sa kanyang performance naday ko isa no ay wait lang kasi na ko ipakita sa inyo ha. Na ako'y kuha na ako'y gi-stat no. Apil ni sa performance appraisal nila ni. Ah, ako'y pakita sa inyo. Nakainomdom ko. Na ako'y gi-solve no about the performance personal ko sa to. Murag about mo to. Kuan murag personal communication or emotion. Ha. Excel lang ako ipakita sa inyo ha. Okay. Excel or kuan na lang ipakita. Docs na lang. Personality test day no. Na-grant ko og kuan apil ni sa performance appraisal nila no. Ako lang ning kuan i-hide ang mga pangalan. Bawal mo na ni day. Ah, wait lang, saglit lang ha. Magpakita ra og tulo. Okay, pakita na sa inyo ha. Ah, kita ninyo, students. Yes. Oh, kani. Nag-hide lang kog mga pangalan kay bawal. No. Okay. So kaning class no nanay data no nagpa-conduct may ani sa mga employee. Kaning class nag-hiring ang munisipyo o kanang regular position. No? So daghan kaayo sila nag-apply. So personality test man ang i-check ani no sa mga employee. So naa na siya mga questionnaire no. Mag-rate lang self-evaluation lang ang katong mga tao ani. So kani class nakabantay man ang mga summary. Naa nay tag-iya ana. So nakita ninyo kaning sa 1 no
Asig integrity, no? Service excellence, problem solving. Yang leadership, gamay. So, kani class, makatabang ni sa mga kuano, kung kinsa ang makita nimo nga na ay potential. Kinsa na ay potential din mahimong leader. Asaan eh? Sa kuano? Sa leader, 4.71. Kanang isa sa last table, no? 4.71. Integrity. Integrity, no? Di yun yung mabayaran ba? No? Kanang si 1 and 2. Service excellent. Si wala, grabe ka service excellence si Kwan. 1. Table 1. No? Problem solving ba eh? Dapat taas mo na siya leadership, taas mo na siya problem solving. Gamay ang problem solving, oh. So, si Wano, taas ang problem solving, no? And technical. So, knowledgeable siguro si table 1. Technical man, kay 5.0 man siya. So, how ding mga something about mga technical, tanan, no? Pati siguro technology ni, how ni siya. So, anak class, no? Muna yung basis nimo. Muna kung mag-hiring ka isa ka employee, dili na siya about tell me about yourself. No? Nana siya data. So, ako rin nag-solve. Nag-solve na ko na tong ilahang kuwan. Then, after na ko solve, kabalo ko tanan sa mga pangalan na niya, eh. After na ko solve to, ako tong ipasa sa munisipyo. So, sir, na kay kuwan na sir, gi-modified na ba ko gidula nga data. Wala ko gibinuangan na ni. Igo ra jud ko nang solve. Kwarta lang ko. No, so nga na siya class. Nga na siya kasayo, no? Mean lang, oh. Mean og standard deviation. Paldo na. Okay. So, next. I don't know kung nahuman na ba sa hiring. Sa mga auto ilang mga results. Dagan ni sila mga siguro 50 ka tables. No? Okay, next. Internal employer relations. Apil, no, sa performance appraisal, no. For the internal employer relations, no, the performance appraisal provides the important data, no, that helps improve the relationship within the organization. Now, it helps the management to understand the employee concern, now resolve the conflict, and improve the teamwork. Now, if the appraisal results show poor teamwork, no, the company may conduct a team building activities. Naman na, no, performance nimo. Teamwork nila baba kayo. So at the end sa kuno na, at the end sa year ana, Siargao dayon. So di ba, pag team building na sila, pasabot na ng mga employee, balik loob na sila. No, magka-okay na sila dito, no, okay. So muna team building. Next naman, no, for the assessment and employee potential, if the performance appraisal helps, no, to evaluate the employee future capability and potential, no, not just current performance, no. If the employee may not yet be a manager, but if they show leadership skills, no, they can be prepared for promotion. Kung na makita nga isa ka employees na siya potential as manager, no. So mo to magpakanda kag training sa iya, no, para soon, no, na naimuhawa nga trabahante nimo na kay kapuli nga soon to be a manager. Ayaw mo pag-stick. Class, ang position man good class is temporary. Temporary lang position. Muna ay mong pagsalig kung ikaw ang CEO na, no, ikaw ang tag-isa isa ka business. Nagsalig lang ka sa isa ka trabahante, wa ka nag training sa uban. What if mahawa to imong asset? No. Mahawa imong manager. So at least naka ikapuli. No. So naman mo nang ginataw na dapat naka performance appraisal. No? So next naman on the limitation of performance appraisal. So ito yung mga limitation niya. Not all the not no, no. Although the performance appraisal is very useful, no, it also has its limitation. According to siya nakinsa Shremte, kuya pangalan eh. Shem 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 Shrente, no. Shan. Shimrete de. Sumukag pangalan eh. Okay. Semrete, no, Shan. There are common issues in performance appraisal system, no. Una is bias of the appraiser.
Sometimes the evaluator may be subjective or unfair. Class, tao ra ba yata? No. Nobody's perfect. So, usahay, friend nako si Giselle, taas siya grading. Oh. Kay mo man ipaminti ka uban na kung lala sa inom si Digil mo, taas siya grading. So, apil siya sa mga biases. Kay kung ano man miniri ka kanang parente, duol sa dughan, taas siya grading. So, mana bias of the appraiser. Kung ikaw ang nasa top management, ayaw yung pag-assign no o kanang mga appraiser po nimo nga na ay mga connection sa ilaba, lahi jud imong i-assign kay para ma-avoid ang biases. Ambiguity of the standard, no. Next naman, ambiguity of the standard. If the performance standards are not clear, the evaluations become inconsistent. So dapat clearly, no, dapat consistent. Inconsistent, no. If one of the supervisor may rate good performance differently from another, it leading to unfair results. Next naman, insufficient evidence. No? Sometimes the evaluation is based on limited or incomplete information. Samot nag-imuhang kuan kanang ginatawag na to ang imuhang criteria god in kuan ba in evaluating ba criteria nimo ba kanang something criteria nimo nga sa generic kana class no dol siya dili siya specific generic parang holistic rubric ba no dili analytical rubric yung gamit so mo may natay mga ambiguity of the standards okay and sufficient of evidence no next naman ay uy hapit na hapit na no okay so next so sa na po number 4 okay number 4 no some qualities cannot be easily measured no not all the employees qualities can be measured quantitatively kay ang uban mo sa mga performance appraisal class, quantitative ang ilahang pamaagi. Number ba? So dili man pwede class kung per imong pag-appraise sa isa ka tawo, or imong pag-rate sa isa ka tawo, puro lang quanti. Pwede rin jud ka mag-quali. Unsa man ang quali, sir? Mag-interview ka. Paingon ako, nganong ikaw ray ka, nganong sing magka-late? Di ba? Sir, layo mo kog balay. Oh. Sir, mahal na mo kay gasolina na gud sir. Oy, kanang ang ako ang budget sir nga isa ka litro sir di man makaabot sa trabahoan sir guyod na mo kong motor so kana no dili tanang kwan class ma-apply siya quantitatively so man ang quality ang quantity ang kwan naman na is pwede pag ka magwali no interviewon nimo oh digil mo kapila na makagikuan gitudloan nga ngani among buhaton sa trabaho nganong dili man yung kakasabot o anong unsa may rason nganong dili man nimo ma-apply oh hulaton mo man yung dukdukon mo man yung ka no murag lansang ba kinahanglan magdukdukon nimo para modulot unsa may rason digwil mo sir kanang stress mo gud ko sir ana ba kay akong asawa sir ba kay gikuan man sir oy gi asawa man pud sa kong uyuan o ana class no so nga nakabalo di ba dili man na ma-answer by just number nagasanab ta na class nakabalo sa ilang citation manang that's why nga mangutana jud ka ay wata kabalo ba sa ilang balay pa lang na sila problema murag nadala silang trabaho ba no, di mo jud ta maiwasan class no, sa mo tag broken hearted okay broken hearted oh tulala na bay tulala na tulala na isa ka adlaw duha ka adlaw di ba so yun maka na na siya kuan na siya naka-influence na si mong panarbaho next naman no uh, sabi na leniency of
the strictness of the evaluator. Ano yung strictness of the evaluator, no? So in this part, no, each evaluator has their own style, no? Some are too lenient kay sila, no? While others are too strict, very strict, no? For example, may yung tag one manager may give everyone high scores. So while another gives very low scores, no? Even if the performance is similar. Tama jud. Kana kung may ngun tawag kuan anang lahi nga branch, no? Our department. So kanang nga department lenient kay nga nga tao, no? Pag si Almagro dagko kay hatag og grado. Nya sa next nga branch lahi ang nagdala, no? Lahi nga tao, lahi ang nag-appraise. Gagmay ka sa score even nga kapareha lang sa performance. So mo na class no sa mga limitation niya. Nagkasinabtan na ita. Kasi makapangutan na bayataan na, no? Kanang grado na to karon ba? Nganong kay Almagro nga approaching to 1.0 man ko. Oh, di ba? 1.0. Nganong kay kanay nga instructor 3.5 para man ko eh. Oh, di ba? Wala class nga. Usoy. Oh, muna isa sa mga limitation class. No, lahi man may perspective. Lahi man puti yung perspective, no? So nga na, even nga math and science kapag magmaumaora ang imong kuan, pero lain-lain man ang maestro sa math ug science, ang sa math dagkog hatag grado kay sa kuha sa manang grado no, di man ako na makaon. Kung imuha na deserve na dako ka grado, dako yung ka grado. Na uban class nga even dako grado class. Gamay jud ihatag niya. Kay magsakit iyang buot nga padako na mong grado kay wala lang. Naingan na class no. Ug dili na to na sila ma-blame. Oo, yun na. Kasi kung saan mo, muhatag bagag house and lot dra with car. Kaan ka nag 3.5, 3.5 ra yun ka. Okay, so isa na sa mga limitation. Okay. Muna average rating problem naman no. Kaning average rating problem, it means um some managers give average rating no to all employees just to avoid conflict or justify their evaluation. No? Even if one employee performs excellently, they may still receive an average rating like others, which is unfair, no? So, mo na ang mga limitation plus. Dili lang na siya permanente nga na advantage lang na yung mga disadvantages na mga biases. Ta. Next naman, the methods of performance appraisal. So, una, critical incident technique to. And these methods evaluate the employee performance based on the important positive or negative behaviors observed during work. Kaning number one, ang pasabot ana no, if yung employee handled a difficult customers very well, that incident is recorded and used in evaluation. Kaning critical incident, kanagong example lang natay mga customers ba nga mga isog, dili mo accept og kanang mga tubag no or mga feedbacking naman sa din mga clients na to ba. So pasabot ana class, kung na kay makita nga kuan, pwede siya to be recorded siya no. And pwede mo siya mag for ida evaluation. Okay. Next naman, no, assessment center method. No. This method is used to evaluate the employees, especially for higher positions, no, by testing their skills and abilities. So, kaning class, makita na ako ng assessment center method. Katong sa Mars, sa kwan, Tadeko. Akong igagaw, nag-apply sa Tadeko as leadman. Bisab graduate akong igagaw sa kwan, dito sa mental, no, Yusef mental siya, bisab graduate. The same lang sa inyo, bisab graduate. Ah, nag-apply siya study ko siguro 1 year siya as kanang field work siya. After 1 year class, nag-apply siya og leadman. So sa assessment center method, ang pasabot ako na naa sila ginatawag, ay siyempre, promotion man im gusto, no? Hire, maging leadman man ka. So naay mga evaluation nito. Undergo yung kag examination. After sa examination, katong ingon ako sa inyo ah, training na no as leadman. So mana no assessment center method bago ka mahimong leadman. Next naman, ala, nalagyan na essay evaluation lagi. Hala. No? So, the essay evaluation method naman, in this method, no, the evaluator
writes a detailed description of the employee's performance. No, narrative report, no, sa isa ka employee. Mo mong narrative report. Okay, si si Justin, no, is ngani ang iyang work, blah 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 blah. Suot mo tanan. No, and essay evaluation. Na critical incident techniques, assessment, no, and essay evaluation. Muna uban class nga how sila og oral, no, pero in terms of the performance hinay sila. So kung ikaw ang appraiser class, kung ikaw ang mag-evaluator, timbangon jud nimo, no? Balansehon jud nimo. No, balansehon imong matrix para dili masuko si brother. No, so nga na lang, no. Kini uban class, no, during interview ka ng recruitment. Ag ka manubag uy. English English pa. Paka-paka ang English ra bay, no? Ligoon kag English English dira pero pag-abot sa kuan day tapulan day performance unproductive day. Sige day og ka-late. Sige day absent. No, so ana jud timbangon jud nimo bay. Lisod. Kung ikaw evaluator, lisod sa imong part. Ikaw ba mablame sa kumpanya? Ingon daw si Joyce, no, ang mahimong HR manager. Siya ang last decision nga kinsa iyang i-hire. Karon kay gi-hire ni Joyce kay katong mga taas kay intellectual. Wa siya ginadedmar to niya tong mga good performers. Intellectual ang iyang kwan. Karon class pagpatrabaho ni Joyce. Tapulan na eh, no? So, yun. Ikaw jud ang i-blame Joyce. So that is why class mag-rehire. Mo nang you need to kana pod re-evaluate na pod sa imong hiring process. Mo na timbangon ani mo, no? Kung kung ah, kung ako sa inyo ha, dapat kuan jud balance jud ka. Balance po ng imong pangutok. Imong pangutok, imong performance pod. Dapat balance din siya kay kung taas kay intellectual nimo imong performance is very lousy na. Di yun na siya pwede. Unproductive yapon ka dira. Okay, ng mga pangutana.